ओडिया इंडस्ट्री लिजेंडरी जोड़ी सिद्धांत भाई एवं रचना आपा को यही गीत आज आम डेडिकेटेड करुचु। ଫଗୁଣରେ ଫଗୁଣ ମୁଁ ଦେଇଛି ସିନ୍ଦୁର ଫୁଲରେ ସଜେଇ ତାକୁ ତୁ କରିଦେ ସୁନ୍ଦର ଗହରେ ଗଜରା ହାର କାନେ ଫୁଲ ଝୁମୁକା ଫୁଲ ପିନ୍ଧି ପ୍ରିୟା ମୋର ଲାଗୁ ଫୁଲ ପରିକା ଫୁଲ ପରି ମହକିବ ଏ ଜୀବନ ଆମର ଡର କାଳେ କାର ଲାଗି ଜୀବନ ଜର ଫଗୁଣରେ ଫଗୁଣ ଏଇ ଗାରେ ସିନ୍ଦୁର ଜନମ ଜନମ ପାଇଁ କଲା ମତେ ନିଜର ପୁନେଇର ଜହ୍ନ ସାଜି ପଢ଼ଣାରେ ହସିବି ତୋ ଫୁଲ ଗହଣା ପିନ୍ଧି ମନ ତାର ତୋଷିବି ବଞ୍ଚିଥିବି ଯେତେ ଦିନ ଫଗୁଣରେ ଫଗୁଣ ମୁଁ ଦେଇଛି ସିନ୍ଦୁର ଜନମ ଜନମ ପାଇଁ କଲ ମତେ ନିଜର জনম জনম পাই কলা মতে নিজর পুনেইর জহ্ন সাজি পঢ়ଣାরে হসিবি তো ফুল গহଣା পিন্ধি মন তার তোষিবি বঞ্চিথিবি যেতে দিন মু একা তোমার নিজে তুম পূজারিণী তুমি দেবতা মোর ଫଗୁଣରେ ଫଗୁଣ ମୁଁ ଦେଇଛି ସିନ୍ଦୁର জনম জনম পাই কল মতে নিজর बहुत बहुत धन्यवाद जी सार्थक ये मंच 18 वर्ष पर सब बेले जोटा आपण मान समस्त गोटे कंप्लेन थिला जे आपण माने केबे आसीबे सो आज आम ये आपण मान फूल परी महकिब ए जीवन आमर फिल्म रे वंस मोर हुए इठी स्टेज ऊपर आउ वंस मोर जीवन जरा ফগুণ